A ver qué tal los futuros Game Show de este año. Como he dicho, los años anteriores me han gustado. Pero igual este es una mierda. Igual este es caca. Halo Wars 3. Aunque estaría bien, no me enviaría, la verdad, un Halo Wars 3. No me gustaron, pero que hagan otra cosa. Joder, que es Halo, que hagan otro juego. ¿Se escucha bien o muy alto? The following program is intended for mature audience, viewer discretion y no sé qué. All trailers will be available in the native resolution on the gamer's radar. Ok. Oh. ¿Esto qué es? ¿El logo de Marvel? ¿O el logo de Xbox Game Studios? Hello, everybody. I'm Doug Cockle, though you might know me best from CD Projekt Red's beloved Witcher trilogy, where I voice es malo, seguro. The original bath-taking monster slayer, Geralt of Rivia. Now, we've got a great show for you today, but I'm not. Creo que este evento siempre suele estar presentado por actores de doblaje o desarrolladores conocidos. Como yo no los conozco, pues. Wait a second, you thought that you were hosting a video game showcase with a horse? ¿Se le escucha muy bajo? I was a little confused when they sent me the brief, but this actually makes a lot more sense. Pues soy yo. Lovely to see you again, Denise. Hello everyone, my name is Denise Goff, and I voice the powerful sorceress Yennefer Orthingaberg in The Witcher 3. But today, vale, es la actriz de doblaje de Jennifer no sé qué en The Witcher. And we're going to treat you to over an hour of Jennifer Van der Boer, no sé cómo se llama. For upcoming video games. Now you'll be able to find and wishlist all of the games from today's show on the Future Games Show Steam page. And you can head on over to gamesradar.com to read more about them. Let's kick things off with our first world premiere, shall we? Wengerberg, eso. Eso. Hombre, World Premiere también. ¿Pero es un nuevo juego de verdad? Parece Matrix. Puede estar interesante. Es casi una forma de... Parece un estilo oleadas. Y funciona el primera persona, ¿no? Lo funciona con la edición, puedes como editar la base al estilo juego de estrategia. Peggy 18. Puede estar guay, a quien le guste. Juego de terror, porque hay pocos, ¿eh? Thing about this place called hell where bad people go to after they're dead, after they die. But the worst part about hell is not the flames, it's the hopelessness. And I think that is the part of hell. Developed by Broken Beard Games. The person in depression really takes. No luce mal visualmente, ¿eh? No luce mal.
Don't not stare. Este pasillo es similar al del anuncio del PT. El anuncio del PT era un pasillo así similar. Qué buena la física del bicho este, del fantasma. Puede estar bien. Visualmente está guay. Puede estar bien. Luto. Puede estar bien. Puede estar Luto bien. is coming to PlayStation and PC in 2022. Now here's Inflection Games' Aaron Flynn to tell you No sale more en about the Xbox, qué studio's perros. debut game, Nightingale. Ever since the day the portal network collapsed, stranding us in these realms, we have searched for a way home. Asiática. Hello, I'm Aaron Flynn, CEO of Inflection Games, the developer of Nightingale, a shared world survival crafting game set in a rich, gas lamp fantasy universe. You may have seen our latest gameplay trailer during Summer Game Fest Live this week. In that footage, we revealed the realm card system, a key mechanic in our game that allows players to access the portal network and explore the magical Fey realms. We wanted to take this opportunity today to walk you through how the Porque hay system pocos works in a juegos little de bit more supervivencia, detail. ¿verdad? As a Se ven realm poco. walker, stranded in the mysterious and deadly new world, the realm cards are a Parece way que es to un género que access se va a poner other de moda realms. dentro de poco. Players craft realm cards using magical materials they find in the environment, and those cards are then used to activate portals, which will then connect you to one of the many possible realms that exist in the Fey universe. Each card has different properties, like modifiers, that determine different elements of the realm that players connect to, whether that's new environments, the types of creatures, weather patterns, or how rich in a particular resource a realm might be. Players can combine multiple cards, expanding the possibilities of each new destination. In creating the realm card system, we not only wanted to offer a way for Fíjate, es players un to juego discover de everything the realms have supervivencia y to offer, construcción but also que le empower meten players la with the mecánica de ability las to influence cartas. and control the nature of the realms that they explore. Claro, al fin y al cabo This, tienen que, paired with a de alguna forma, tienen que tener procedural algo que los generation distinga system, makes the del resto possibilities de, for adventure across the Fey realms que los almost distinga del limitless. resto de juegos de construcción. We love the de choice this supervivencia. offers players, and no shortage of combinations to Aparte de lo experiment with visual. and learn. Will you find a realm overrun with dangerous creatures? Or a tranquil place where you can catch your breath? Will it be filled with abundant guay. natural resources? Or will it be dark and battered by storms where a lantern is your only source of light? We're so excited to see how players explore all the possibilities that realm cards have to offer, and what incredible new destinations they may unlock on their journey. We hope this becomes a gateway for players to discover endless adventures within the world of Nightingale. Thank you for your time. For more information on realm cards, head to playnightingale.com. If these shadows have offended, think but this. And all Puede is estar guay. mended. Puede estar guay. A quien le guste este tipo de géneros puede estar guay. Level Infinite. Creo que es una editora. Lo he visto ya bastantes veces, ¿eh? Es una editora china. El Level Infinite. Nightingale is coming to PC early access in Q4 2022. Okay, world premiere time. Here's the next game from the team that brought you the delightful co-op puzzler Fogs. World Premiere. Guau, qué mierda, ¿no? Adorable. Como adorable, yo no sé. Pero yo he visto las caras de los bichos estos y da ganas de tiraros por el precipicio. Pero bueno, cada uno con sus gustos.
Mira eso, adorable. Adorable, pero si da ganas de darle una patada. Next up, we have an update from our friends at Quali about their growing lineup of PC and console games. Let's see what they've got. Product not yet rated. Kawali. Wilmender. Pensaba que iba a ser un FPS. Sale en 2023. Mira, este visualmente tiene un punto. Este visualmente tiene un punto. Tiene un puntico. Die by Blade. Un juego de lucha. Un poco mierda se ve esto, Escate. Así FPS con un toque clásico, ¿no? Con una jugabilidad clásica parece, sí. No es mi estilo. Robobit. Tampoco es mi estilo. Demasiado rápido. Todos los disparos están encajando con la música, ¿eh? No sé si lo han hecho planeado, tiene que estar planeado, pero... Todos los disparos del juego... coincidían. What's next, Denise? How about an explosive roguelite where you play as not one, but 4 blade-wielding badasses? I am so... Un roguelike, que lo ha dicho. Footage captured in engine. Work in progress. No es representativo del juego final. Porque el juego final se va a ver peor, ¿no? No me termina de convencer. Me gustan los hack and slash. Me gustan bastante los hack and slash, pero no... No sé. Igual es el tema de las animaciones o el propio vídeo y las ralentizaciones que parece que hay. Yo creo que le falla algo. Morbid Metal. Creado por Foelix. More amazingly, that was the work of just one developer. Morbid Metal is coming soon to PC. You know, Doug, I think golf is just too relaxing these days. It's like, hostia, una copia de Rocket League, get a hole in one, all that jazz. It's just too easy. I think I have the perfect solution for you, and it involves disco balls and flying cars. Una copia de Rocket League.
Joder, macho. Intentan fusionar. Uf. Intentan unir como una especie de juego de carreras. O sea, la misión es meter la bola antes que el resto. Y mientras hay como habilidades a lo largo del escenario, como habilidades igual que en un Mario Kart. Uf. La combinación es esa, ¿no? La combinación es esa. No sé, es complicado, ¿eh? Es complicado. Se ve bien. Pero claro, hombre, mira, de lanzamiento en Game Pass. El problema, el posible problema es que es igual recuerda demasiado a Rocket League. That was Turbo Golf Racing, which is launching into Claro, early es que access on August 4th. es There's also complicado. a demo available right now on Steam and Xbox. Es so be sure to check it complicado out hacer un after juego the de show. este estilo separándose de Rocket League. No es posible. Si es posible, es muy complicado. On a live stream right now. Muy I just complicado. feel like my whole life is being directed. I wouldn't worry about it. Cue the sun. I mean, run the trailer. Pero bueno, sale de lanzamiento en Game Pass tanto en Now in el its 55th season, American Arcadia. Uf, esto es una mierda. Live 24 hours Esto se mostró a day, ayer. 7 days a week on every Esto es una digital cacota. platform. Pues espérate, se me olvidó poner el tweet. Trevor Hills, welcome to INAX Gemini Towers. You've been working with us for 9 years. Welcome to Arcadia, a rare futuristic city where all its citizens enjoy a life of luxury and comfort, unaware that they are being broadcast live 24/7. Arcadia is not an ordinary city, but the most watched media phenomenon on the planet, where Se llama Futura Game Show, ¿no? popularity comes at the highest cost. Death. What? Gus is dead? What on earth? En American Arcadia tenemos dos tipos de gameplay totalmente diferenciados. Por un lado tenemos el side-scroller. Coño, que bien entiendo el inglés, lo entiendo. Con acción y plataformeo, persecuciones y, como no, puzzles. Por otro lado tenemos la jugabilidad en primera persona, con un tono un poco más pausado, que nos lleva a experimentar mecánicas de exploración, sigilo y hacking, usando siempre los puzzles como parte central de la jugabilidad. I need to get close to the cameras and upload the loop. Sí, el de Xbox es mañana a las 7, sí. But I have to be sure. Yo por supuesto the right empezaré video antes. is uploaded to the right camera. We tell the story of two characters. One of them is living inside the Entiendo que estos desarrolladores son españoles los que hacen este where juego. everything is perfect, but it's just a lie. Trevor is just an average person living a mundane life, but the problem is since he's living inside a TV show, that is not O al menos interesting varios for the miembros. audience. It doesn't make him popular. The ratings No me are fijo en el nombre dropping, de esta chica. and the TV show just wants to take rid of him. Pero so por el acento lo when parece. he realizes that everything was a lie, his life changes totally. That's the moment when he is going to escape. ¿Qué estudio? ¿Quién Como ya nos compró? sucedió en Call of Duty, queríamos movernos en un mundo que nos resultara Sí, tiene pinta de evocador, que son nos gusta crear españoles. mundos sorprendentes, que sean visualmente atractivos y, como he dicho, sobre todo evocadores. Y además nos gusta darles una vuelta de tuerca. Y en este caso hemos elegido una visión bastante brillante y colorida de lo que serían los años 70. Los personajes, los ambientes, incluso el mobiliario representan esta versión utópica y ¿Qué iba a bastante decir? kitsch de una ciudad de los años 70. What we want to tell is that you don't need to ¿Qué live compañía just compró? for getting likes on ¿Cómo se llama este estudio? Tequila Works, creo que es, estudio español. ¿Quién lo compró? Lo compró otra compañía, ¿no? Lo compró Epic Games, o lo compró alguien. Control subject on the run on camera 4025. ¿Quién lo compró? Broadcast immediately. Pues mira, les deseo suerte. Les deseo suerte. Thanks to Out of the Blue Games for that exclusive Estudio español. insight into the dark side of reality TV in American Arcadia, which is coming soon. Now, if you've ever wondered what life was like for Optimus Prime before he got famous, then our next trailer has all the answers.
Un tráiler de trailers. Un tráiler de trailers. A ver. Cómo ser camionero y gastarse 800 euros en llenar el depósito. Play Demon este. Hombre, también tienes casa. Hostia, que te caes. Dormir y todo. Pero también te obligan a parar. ¿También estás obligado a parar? Si no te multan. What's up, Doug? Oh, my bad. I was just booking a trip to Alaska. No sé, legalmente que hay un número de horas máximo y si no te multan, si lo superas y no descansas te pueden multar. And the game is coming to PC and consoles in Q4 2022. Las leyes no serán iguales en Alaska que en España o... Though you may know me best from CD Projekt Red's beloved Witcher trilogy. Wait, why are we back at the start? Oh, I've just been playing with this weird device that the developers of our next game sent me. Want me to press this other button and see what it does? No. Let's just, roll the trailer. Roll the trailer. Qué chulo el efecto de la pistola. Warning. The current temperature of Earth is approaching 100 million degrees Celsius. Oh, great. Qué guay, ¿no? Puzzles are the most efficient way of generating entropy energy. As an entropy center employee, Centro de the entropía. continued existence of Vale, this es un station juego de and Earth puzzles. depends on your energy generation. All analysis conclude that you have most likely survived. Una especie de portal, ¿eh? Eso es una especie de portal, total. De puzzles con una IA graciosa. Puzzle, brain hurts, generate energy, then rewind Earth. Exactly. Ah, la IA es la pistola. La IA está en la pistola. Qué chulo. No sé. En parte me llama la atención, en parte. En otra parte no. Kick me. That was the Entropy Center, which is coming to PC and consoles in 2022. Sale este año. Next up, we've got a special presentation from some incredible Ukrainian developers. Games development can Juegos be de Ucrania, challenging at the best desarrollados of por times, and with ucranianos. the ongoing conflict, we wanted to highlight and celebrate the incredible work they continue to do. Ojalá anuncien Let's pronto take a look. Subnautica 3. ¿Lo dices de verdad? No, lo dices de mentira, ¿no? Porque el Subnautica 2 no existe. On February 24 at 5 a.m., our cities were bombed. Subnautica 2 no existe, ¿no? Drastically changed game development. During the first months of war, the work on the game was mostly stopped. Ah, se sabe que está en desarrollo el 3. We sleep in shifts and regular air raid alerts have ¿Y el made 2 us cuál make es? our apartment's hallway pretty much El 2 permanently. es el Subnautica Frozen no sé qué. My teammates Ruslan and Ksu have spent a week inside Kharkiv metro, covering from never-ending airstrikes, and had to reach the city railway station by underground tunnels to evacuate. Ah, el 2 es el Below Zero. Pensaba que Below Zero era una expansión. Hey everyone, I'm Alex from Weaseltoken, an indie duo based in Kiev, Ukraine. Ah, entonces no es el 2, no me jodas. Si es un DLC no es el 2. Entonces lo que tienen que hacer es Subnautica 2. Following an invitation from her sister, a young bunny girl named Clef travels to the sky island of their ancestors to participate in a huge treasure hunt. But of course there would be some interesting twists for Pero those se considera el 2, creo.
bueno, no sé cómo lo considerará la propia comunidad, pero vamos, no debería. Pero vamos, en resumen, que tienes ganas del próximo Subnautica. We would really appreciate it if you followed Weasel Talking on social media. Twitter, Instagram, Facebook. Eso es lo importante. Please and follow Puzzles for Clef on Steam. That helps a lot. Also join us on our Discord server. We always enjoy talking to our fellow gamers. Hi, my name is Vitaly and I represent Marvel Collective. Together we are working on Zero Losses, a short open-world driving game with horror elements and hollow atmosphere. Zero Losses is hostia, qué miedo de juego, tío. Uf, qué pinta más fea tiene esto. Hay uno espacial, igual que Subnautica, pero en el espacio. Pero que ha salido, que está en desarrollo. Porque creo, me suena haber visto ayer o anteayer un juego en el que pensé, coño, Subnautica en el espacio. Ha salido. Entonces no caigo. Entonces no caigo. Ah, creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es entonces. Creo que sé cuál es. Pero entonces, si es el que creo, no es como Subnautica, ¿no? No es de ir cogiendo materiales e ir expandiendo la nave. Creo que no es igual. In my games, I'm always trying to make some unique mechanics to stand out. Except for colony building, the core mechanic in the game is terraforming. Also, in the game you can learn new technologies, trade with other colonies, and explore underground. Ah, se podía construir. So to summarize, vale. if Forlanders Yo hasta que vi un gameplay de un par de horas, vi un gameplay de 1 hora y media, 2 horas, no se pudo, no he visto que construyera. Through Nightmares is hardcore platformer about Sunman that travels in the mysterious and frightening world of the children nightmares. The player will have to overcome all children's fears and fight with the almighty god of dreams, Morpheus. If you want to support us, visit our Steam page, add the game to your wishlist, play the demo, and give us your feedback in any possible way. Entonces, si te gustan los juegos así de construcción y tal, ¿el Grounded te atrae o qué? ¿O lo has jugado ya? Head on over to gamesradar.com for more information on our Games for Ukraine presentation and a list of charities that would welcome your support. If you like the animation series Gravity Falls or Over the Garden Wall, you're going to love our next game. Lost in Play is a puzzle adventure that follows two siblings lost in their own imagination. No lo he jugado, pero me gusta. ¿Qué estás esperando la versión 1.0? ¿La versión completa? No, si está confirmado. Si no me equivoco, está confirmado que mañana va a haber un gameplay. Creo que está confirmado. No sé si un gameplay en plan 5 minutos, pero vamos, sí, como mínimo habrá un gameplay trailer, como mínimo. Que se vea ya el in-game. Un TS de Elder Scrolls. Sería tocho, Sería tocho que se volviera a mostrar. Que se mostrara de nuevo el de Elder Scrolls. We don't have any real beer, but this next trailer is sure to quench your thirst. Un juego de cocina. Cuidado con la física del agua, A ver. Cuidado con la física del agua, La gente espera mucho del evento de mañana. A ver si no hay gente que... Bueno.
A ver, yo creo que va a estar guay, de puta madre. Pero claro, ya cada uno se hace sus pajas mentales, ¿o no? Esto es cómo hacer tu casa. ¿Cómo te gustaría que fuese tu casa que no tienes? No. Se terminó hace tiempo ya por temas de organización, porque por hijos, entre unos con hijos, otros con trabajos. Es muy difícil. Es muy difícil hacernos coincidir y se canceló. Hello everyone, my name is Eleanor and Sí, I'm the lead sí, porque a mí me artist at gustaba, Dimfrost Studio. And today I will entretenido, introduce joder, one of our hacer una charla creatures ahí. that you'll meet on your journey in Bramble the Mountain King, Hostia, a grim adventure Eren. based on dark Nordic fables. ¿Qué hace Necken is just Eren? one of our favorite creatures from Nordic folklore, found in cautionary tales meant to scare children from going too close to the water. In Bramble, Necken is a lonely creature, living in a lake, luring people tocando with his el music violín. so enchantedly that they would drown. In his past life, he was just a simple man who loved playing his violin. Unfortunately, the village didn't appreciate his talent, and people would frequently bully him. The only soul that didn't was a girl that Necken fell in love with. One day, the bullying and beating became so severe that Necken's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance until their flesh and bone got worn down. They eventually died, leaving behind shuffling corpses still trying to dance to Necken's melodies. His love wasn't spared death either. Devastated, Necken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow, luring people with his deadly music. Necken is just one of the creatures you'll meet in Bramble the Mountain. Parece ser un juego al You will meet many estilo. more, both big and small, good and evil on your journey throughout the beautiful yet deadly world Se ve of bonito. Bramble. El juego se ve guay, Bramble the Mountain King is coming soon to PC Se ve and guay. consoles. Be sure to Se ve add guay. Bramble to your wish list. Así de Thank you for estilo. watching. Ay Dios, Undertale y de ese estilo. I know a Necker when I see one. Bramble the Mountain King is Mountain coming King. soon to PC and consoles. Okay, now I'm no mobster, but I've got an offer that you can't refuse, in the form of a world premiere. World Premiere. The Witcher 4. Brave Land. Has always been divided into people with money and those who want to get it at any cost. ¿Te imaginas que se anuncia un AAA en un juego de en un evento de esto? This conflict are also those who just Nah, es el juego que se ha fight visto on ahí. one side Así con vista or isométrica y the tal. other. Unknown heroes or villains. Perhaps the right choices can be written on the pages of one story or another. The best way to Vale, get vale a atacar rich bancos, ¿no? is sometimes to get remembered. Each single struggle will be Halo a 6. fight for your life El as 6. enemy of the state. Enemy of the State is coming to PC and Hostia, esto me consoles in suena. 2024. Como estoy creo que me estoy confundiendo con otro juego que se llama Empire. Amazing trailers. Empire But I State. think it's time for a break. Tea? Coffee? Ale? Oh, I've got something better than tea. You just have to follow me through one of my portals. No need to be afraid, though. We have done this before. This never ends well for me. Oh my god, where am I? It's so bright. And what's that smell? Lilac and gooseberries? No, Doug. This is the virtual show floor. Every booth in here has a game attached, with a demo going live after the show. Google Future Games Pensaba Show que era un Steam anuncio. to find the dedicated page Pensaba and que era try un puto out anuncio de any of the Google. games you like the De look YouTube. of. Let's go. Just when you thought you'd had enough of being tarnished this year,
We've got a fantasy RPG set in the ruins of 2 divine kingdoms. The Tarnishing of Juxtia features awesome boss battles, high risk, high reward combat, and a beautiful score to boot. It's also launching later this year in summer 2022. What's next, Denise? From one ruined kingdom to another, let's take a look at the grimdark world of Orcs. A blend of tower defense and deck building gameplay, Orcs invites players to fortify castles and expand their territory while fighting against an onslaught of, you guessed it, Orcs. With over 300 cards and 4 factions to play with, Orcs is coming to PC later this year. Over here, we've got a point-and-click inspired by the LucasArts classics. Let's check in on A Twisted Tale. With hand-drawn backgrounds and a catalog of comical characters, this old-school adventure will have you giggling and traveling to broken cities, mighty pirate ships, deep jungles, and more. Inspired by games like Slay the Spire and Monster Train, here comes a rock and roll roguelite where players use musical abilities to fend off a mosh pit of monsters. This diverse deck builder is a bona fide battle of the bands, where you assemble a team of vicious virtuosos to defend against hordes of demons. Reptilian Rising is a turn-based tactics game where you take on a barbaric horde of lizards and futuristic robot dinosaurs. Fighters from across time are recreated in a retro miniature format, in a true homage to the tabletop style of the 1980s. Reptilian Rising features multiple replayable levels with lots of bonus objectives, and you can also challenge fellow players in online PvP to see which tactician ends up on top. Think less I am the danger and more I am the savior. Potion Permit is a cute chemist simulator from Mass Hive Media. With rich pixel art and a soaring score, you'll gather ingredients to brew precious remedies that help the townsfolk of Moonbury. Pack your satchel because Potion Permit is coming to PC and console in 2022. ¿Cómo se llama, hijo puta? Potion? We've got a gorgeous rhythm game set in a world where dreams and reality collide. Melatonin from Half Asleep Games pits players in a pastel world where they must unravel a narrative by engaging in charming challenges complemented by a bouncy, vibrant score. Next up, we've got a musical adventure about 2 best friends trying to make it in the big city. Once Upon a Jester follows Jester and Sock as they try to develop a dynamic, improvisational theater show worthy of the Royal Theatrical Spectacle. Decide your genre, listen to the crowd, and make valuable friends in this handcrafted lo-fi odyssey. If you've ever wanted to play tag in a graveyard full of ghouls, then this game is for you. Bail or Jail is a creepy, cute, asymmetrical multiplayer game from Konami. Players have 3 minutes to round up runaway humans or escape the grasp of malevolent monsters, each with unique abilities. And that's a wrap on the virtual show floor. Remember to head to the Future Games Show Steam page if you want to play these beauties after the show free of charge. Vale, después del evento están las demos disponibles, creo que ha dicho. You can Google Future Games Show Steam to download all those demos after the show. Winds howling. Okay. I think that means Luego there's miraré el another juego world este premiere on the Podium, no sé horizon. qué. World Premiere. Peggy 18. Ahora sí, The Witcher 4, ahora sí. Ah, no. En alguna cae. En alguna tiene que caer. A ver qué sale para que esté más 18. Destruye a tus enemigos, descubre la verdad. Por salir un arma. Más 18. Bueno, será el juego más 18, no el trailer. Sunday Gold. Domingo de oro, ¿no? Domingo oro. Domingo de oro. Beom. That was your first look at Sunday Gold, which is coming in 2022. Our next game is coming to VR platforms, but I doubt you'll be able to keep your fancy headsets on for too long when you're playing. Let's take a look. Para VR.
Peggy 18. Oh, hostia, el porrazo. Pues los juegos no se ven así, esto es in-engine. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? Han, ¿dónde estás? Ah, es español. Julia, espera. Se dice Julia. No como que Julia. Julia. Es mi casa, pero tal vez no lo es. Esta es mi casa, pero tal vez no lo es. PlayStation Talents. Lo de la cosa esta que viene aquí en España. Julia. No lo abras. Veremos. Veremos. I'll pick Hide, please. Do Not Open is coming to VR platforms in fall 2022. Uf, qué imagen más fea, ¿no? El bicho este. Now it's time for an update on Bright Memory Infinite, FYQD Studios' hectic shooter. Bright Memory. ¿Este no salía de lanzamiento en Game Pass? Y lucía impresionante. Creo que era surcoreano este juego. Roger. I'll move cautiously. Waifu. It's been a while, Shelia. To think we'd meet like this. Luce de puta madre para ser un estudio muy pequeño, pero tiene unas carencias en las animaciones y tanto de cuerpo como de como faciales que todo. Pero bueno, mientras se juegue bien, se ve puta madre. Mientras la jugabilidad sea buena. Ha puesto un high ahí, ha puesto jaja y he dicho jajaja. Ha puesto un high. Se ve guay, se ve de puta madre. Así voy a ir yo. Yo voy a ir con el bikini. Si puedo elegirlo, voy a ir con el bikini. Ah, pues no. Pensaba que salía en Game Pass. No sé por qué. Me sonaba que salía en Game Pass. Creo que hay una demo, ¿no? Una demo como una primera parte. Next up, we've got a gothic Switch. horror Metroidvania that looks like a pixely version of Bloodborne. Let's check it out. A ver esto, a ver. A ver los movimientos. Está inspirado en Bloodborne, evidentemente, ciertas cosillas. Hostia. Está inspirado en Bloodborne, sí, en algunas cosas, sí. Hostia, hay enemigos que están sacados de Bloodborne, no me jodas, tío. Hay enemigos que están sacados de Bloodborne, literal. Y también me recuerda... ¿Cómo se llama el juego este español? Que es así, de ese estilo. A eso. No
me ha convencido, la verdad. En un primer momento, The Last pero al Faith is final coming no. to PC and consoles in 2022. No me ha gustado. Now, let's check in with our friends from Team 17, who have a montage of exciting upcoming games to show us. No me ha gustado. Peggy Blasphemous, ese, gracias, joder. Ese, Blasphemous. Blasphemous. Ah, Timesia, el 9 de agosto directamente. Uf, el Timesia es que jugué la demo y no me gustó. La jugabilidad me pareció muy mejorable. La verdad es un juego que me llamaba mucho la atención, pero jugué la demo y no me gustó la jugabilidad. Creo que falla totalmente. A ver, igual lo han cambiado. Igual lo mejoran o algo, pero la jugabilidad no me gustó. ¡Qué hambre! Ship of Fools. Barco de idiotas, ¿no? Fools sería idiota, no sé si hay otro significado. Barco de idiotas, ¿no? Algo así, no lo sé. Sweet Transit. A ver si para Blasphemous 2, a ver si mejoran la jugabilidad, que es lo malo que tiene el 1. No lo malo, sino para mí lo que tiene tiene algunas carencias en la jugabilidad. Tiene algunas cosillas. MetaQuest 2. ¿Qué cojones es MetaQuest 2? ¿Qué juego R? Susto. Dios. Joder, qué susto, tío. Joder. Be sure to wishlist any games that stood out, and you can read more about Me he puesto them muy on tenso. gamesradar.com. Have you ever wondered what the bugs in your house are doing when you're out? Not really. Probably just making a mess. You'd be surprised. Try complex governmental structures and organized religion. At least that's the brief I've got for Tinykin, which is up next. Welcome to the Buenas, fascinating solamente. world of Tinykin. No sabía este evento. Bueno, es eso. Un eventito de juegos indies. Extraordinary little creatures. Un evento de juegos indies. Alone, they rarely pose a threat. But in great numbers, they are exemplary. Look, here's some now. Ah, the purple Tinykin. Extremely powerful despite their small stature. Look here, green Tinykin. Extremely resourceful in reaching daring new heights. Stand back, unless you want a blue Tinykin to zap you with a powerful electric current.
And that's everything. Wait, what's this? Well, look. There's Daniel, a red tiny kitten. Adorable. With an immensely fiery temper. No, ni Solitario ni Buscaminas, ningún remake de esos dos. Ha anunciado un juego que me interesa, pero ninguno de esos dos. Mala noticia. You know when you're finished cleaning, but you realize you missed a bunch of crumbs? It's like, just when I thought I was out, they pull me back in. Yeah, it's like when the boss orders a hit and you've got to go Algún clean it up mierdón, after hours. ha anunciado algún mierdón, pero en general, Sort of. cada uno en su género creo que ha estado bien. Solo uno me interesa. Año 2000. 4 people sharing a table on a New Year's Eve. A plate full of troubling memories. And a bitter taste of regret. Mother, should I run for president? 505 Games and Draw Distance are proud to present Serial Cleaners. Pero vamos, ya mañana viene lo gordo. Ya mañana viene lo gordo. Este juego lo conozco yo. Este juego lo he visto yo en algún sitio, ya antes. Este juego lo he visto yo ya. ¿Quieres? A story of loyalty, No lo sé. and crime. Esta se anunció hace tiempo ya. Es que me estaba sonando algo de limpiar los asesinatos. The past they share is all that stands in the way of redemption. If you remember the 90s differently, their dirty work is the reason why. Ah, vale, fecha, 22 de septiembre. Ah, so that's how you get wine out of a carpet. Serial Cleaners is launching in September on PC, Nintendo Switch, PlayStation, and Xbox. Do you ever miss ¿Ninguna taking plataforma your más? shoes ¿No off sale in front of para strangers calculadoras and casi? spending your life savings on a cup of coffee? And boy, do we have the simulator for you. MF Games. ¿No jodas? Airport Simulator, no me lo creo. ¿Qué eres? El empleado de un aeropuerto y tienes que coger las maletas, llevarlas. Ah, también eres de los aviones. Es Flight Simulator hacendado, ¿no? Algo menos simulador. Algo así. Airport MS para Windows y Don't forget Xbox. to renew your passport because Airport Simulator is coming in to land on PC and Xbox Series X and S in 2023. En 2023. Let's break things up with our ones to watch montage. Estoy Keep deseando your eyes jugarlo. peeled for several exciting games that are coming in the near future, and check out this awesome bespoke introduction from the team behind Inculinati. Ay. Vale, atento aquí, que aquí puede haber alguno que me interese. A ver. Este no me interesa nada. No me interesa nada.
No me interesa nada, perdón. Ay, Dios. Perdón. Cazadores de mitos. Joder, tío. Que se tenga un juego, manda huevos. Ayer para sacar un logro fácil por ver en Game Pass el Deer Simulator. Deer Simulator, ¿de qué cojones va? Me suena pero no sé qué es. Mueres y te reencarnas en un ciervo. Y eres un ciervo. Did any of those games turn your head? Check out O sea, ¿y qué vas? ¿Por el bosque comiendo hierbas? Next up, we've got a new game from the minds behind Happy Game, Amanita Design. O sea, hacer el gilipollas. Hacer el gilipollas y trata sobre matar personas y atropellarlas y cosas así. Tonterías. Joder, no sabía que existía eso. Manda huevos, tío. Pero bueno, al menos cumple su cometido, ¿no? Te daría un logro. Es la mentalidad de lo peor que juego en mi vida. ¿Has jugado al God Simulator? A ver. That was Funopolis, which is coming soon. ¿Dir qué? Now we've got a subterranean roguelike where you play as a lucid dreamer in a world of endless slumber. Please grant us protection from that hideous strength. A ver este. It casts a shadow as endless as the dream. We all wither within its shade. Hostia. Succumbing to all manner of desire, willed into being by the dream. Those who refuse to slake such corrupt thirst are cast into the depths to languish in solitude. Until a voice, strong and sure as their own. Voy a ver un gameplay del Deer Simulator este que dice. This dream is ours. You need only ask for what you desire to will it into being. A safe return, a better world. Simply ask. Why must you vex me so? A lost lamb requires a shepherd. What manner of shepherd are you, Wolf? Down here? The only one around. Don't sleep on being and becoming, which is becoming soon to PC. Our next game follows a pilot who crash lands in the Arctic after his plane is chopped in half by mysterious forces. But he also has a court-mandated therapy robot called Alfie. Every cloud, right? Abril de 2062. O sea, coges pistolas con la cabeza. Hostia. Wow, qué puta mierda. Qué cosa más mala, tío. Donovan, you copy? Hey, drone, wake up. Oh, sir. I must have unexpectedly powered off. Yeah, so did I. En ese estaba pensando yo. Justo en ese estaba pensando en The Long Dark. Sí, cierto. Incluso visualmente es similar. Oh, thank God. I thought I'd lost you. No, The Long Dark está bien. Yo lo juego un poco, está guay. What, you're spying on me now? I got it covered, Boy Scout. Lo jugué en Game Preview cuando lo pusieron en Early Access.
Wait, power station? Out here? Oh. Hey, Donovan. Un pen. Donovan, you copy? Arctic Awakening. No thermal vision, no lasers, no useful functions whatsoever. Can you do anything to actually help? I am happy to talk it through with you. Doug, it's your line again? Oh, sorry. I'm Pero just sí, sí canceling parece that de trip to Londar, sí. Alaska. That was Arctic Awakening, which is coming to PC, Mac, and consoles in 2023. 2023. We've had a lot of fast-paced games in this showcase, but none quite as quick as our next trailer. Let's stay on track and check this one out. Un juego de Fórmula 1. Work in progress This is not a asset. challenge for the faint-hearted, where the 20 best drivers in the world come together to take on some of the world's most historic circuits. And that legacy continues today. It's lights out, and away we go! I lost power. Just stay in the car for a second. There's not much in it at the front, with the two cars constantly vying for first place. It's a thrilling battle with neither driver giving an inch. We might still be early in the season, but that doesn't mean we can sit back and relax. Everything is up for grabs, and Nobody nothing is saved the certain world. at De los this que hicieron stage. Guacamele. ¿Eso qué es? Eso es. ¿Es algo de estilo roguelike o algo así? O sea, sé cuál es, pero no sé qué. Pero como no me atrae visualmente. I think we should be satisfied with the step we've done, at least here. Oh no, it's a spin! Pit lane. Go feedback. Que será algún juego semioficial o algo, ¿no? Para usar las marcas y todo esto. Tiene que ser un juego semioficial o oficial o algo. Strap yourselves in. This is Formula One. Fórmula 1 Manager de 2022. Frontier. Lo hacen los de Zutikon, los de ¿cómo es el juego este de naves? Sí, es en plan mazmorras, pero con una historia central, en plan medio coña, como Guacamele. Vale. Put your dukes up, folks, because this next game is a certified DKO. Wait, what does that mean? Divine knockout, Doug. Duh. ¿Qué es? ¿Como un 5 contra 5? Bueno, un todo contra todos, pero de 5 o algo así. That was Divine Knockout, which is coming soon. Our next game is an adventure epic where you navigate a world full of tricky puzzles with the help of your robo-friend. It's true that behind every main character there's a smart, talented companion to help them get through it all. Denise, are you referring to Yennefer? Well, if the shoe fits, here's Planet of Lana. Pride of Lana. Tengo curiosidad por saber en qué están trabajando los de Inside. ¿Cómo? ¿Ha dicho hola? O yo entiendo muy bien en inglés. A ver si habla el crío.
cielo o míralo. Es estilo... con puzzles de estilo Limbo. En ser que yo haya leído está haciendo RPG de Steampunk. Algo así. Algo así se rumorea de Inside. Hola, ¿quién? Tío, habla más alto, que no se te escucha. No está mal, el juego este, no pinta mal. No pinta mal así la clásica, la típica estilo Inside de fijo hacia la derecha, con sus puzzles intermedios y tal. Está bien. Ojalá estén trabajando en algo así, pero en tercera persona. ¿Cómo se llama? Que me lo quiero apuntar. ¿Lana o Lama? Perdón, Lana. Apuntado. Hombre, sale para PC y Xbox. Planet of Lana is coming to PC and Xbox in 2022. 2022. This next reveal is a pretty big deal. No spoilers, but let's De just hecho, say una cosa que me gustaba una cosa coming. que me llamaba mucho la atención de los últimos contratos que ha hecho Inside, que igual no, es que, hostia, este es el de D4, tío. Qué putada que D4 se cancelara, tío. D4, qué guapo. El primer capítulo de D4 es guapísimo. Chulísimo el primer capítulo. Este juego no salió para Switch. Deadly Premonition para PC. Deadly Premonition 2 is out now on Inside PC. tercera persona creo que no. Ya, pero ojalá sí. This second. Go check it out. Ojalá sí. ¿Por qué te digo esto? Porque es que, si no recuerdo mal, Inside contrató al director de diseño, al que diseñó el combate de... A ver si se calla. Vale, gracias. El diseñador de combates de God of War de 2018. Y mucha relación no parece tener. El diseñador de combate de God of War no se parece, no encaja mucho en un estilo así, estilo de Bard's Tale ni Wasteland, pero bueno. Pero vamos, en general, Inside no me atrae. Su género no me atrae. Si siguen en la tónica de hacer juegos de rol, no me atrae. No es mi género. Wasteland no me gusta. Bard's Tale tiene su encanto, pero no termina de tal. Y... sí, el del Premonition salió bastante un poco rotillo, parece, en Switch. Snufkin, Melody of Moomin Valley, is coming to PC and consoles in 2023 with a soundtrack from Icelandic post-rock band Sigur Rós. Last but not least, we've got a brand new multiplayer survival game that fans of Pokemon are sure to enjoy. Let's check it out. Son los cracks de la narrativa, pero si estás todo el rato leyendo. Todo el rato leyendo en sus juegos. El 80% del tiempo estás leyendo. Esto es Fortnite y Pokémon. Esto es una mezcla entre Fortnite y Pokémon. Hostia, Pikachu. Es Pokémon con disparos.
Pues oye, yo creo que le sobran las... Yo creo que le sobran las armas, pero un juego de este estilo de cazar bichos y tal, ya que no lo hace Nintendo. Yo creo que sobran las armas, creo. Se me antoja un poco mega raro. Se me antoja demasiado raro. Creo que lo veo demasiado... Sí, creo que sí. El Temtem salió, sí. Creo que ya está... Creo que está en todas las plataformas, creo. Can't wait to check that one out. Well, it looks like we're at the end of the show. A este juego yo creo que le sobran las armas. Le sobran las armas y centrarse en otras cosas. Sí, sí, el Temtem está ya. Si no me equivoco, está ya disponible y todo. I'm gonna go sharpen my silver sword. Supongo que les habrá ido bien. Sin ser un mega éxito ni nada, pero supongo que como mínimo les habrá ido bien. Hostia, este juego, buah, como sea, este es un juego de miedo. Como sea la mitad de lo que parece, Dios, va a ser acojonante este juego. Al menos el tema de físicas y transformaciones va a ser increíble. Now that really is the end of our Me cago en... show. ¿Yo lo he But hecho? remember to try out all the demos on our Future Games Show Steam page. And head on over Joder, to ahora os enseño... GamesRadar.com for more follow-up coverage on all of the games that you've seen. Ahora os enseño gameplays I'd like de to say a big este thank juego. you to everyone involved in this year's Future Games Show, powered by Mana, and of course you guys watching at home. I'm Doug Cockle. Il se llama, sí. And this has been Future Games Show June 2022. Vale, ahora simplemente van a hacer una especie de marabunta de juegos que han presentado. Pues mirad aquí, mirad este trailer, este vídeo. No es un gameplay, o sea, son cortos que han ido compartiendo los desarrolladores, supuestamente. Bueno, supuestamente no, los desarrolladores. Pues bueno, sí, como siempre al menos ha sido conciso. Haya juegos que gusten más, gusten menos, al menos ha sido conciso. Y juego tras juego y ya está. O sea, conciso me refiero a directo. Mana is the gaming rewards Perfecto. debit card that puts Pues the este power es, a back ver, in the hands no of sé aquí. players. So with every quest you could... A ver. A ver si sabía aquí. No sé muy bien lo que es los vídeos. A ver si se ven las partes que recuerdo más. Hay fallos con físicas, ¿lo veis ahí? Hostia.
Juguetes sexuales. Las físicas parecen... Dejando de lado los putos bugs esto, vale, no me te los cojones. Cuando funcionan bien, parecen funcionar bien. Esto. Brutal. Wow. Eso es brutal. Eso es brutal. Pero bueno, con este tipo de juegos indie mejor ir con cautela. Con este tipo de juegos indies mejor ir con cautela que después se retrasa, no son estafas al estilo Abandoned. Cuidado,